Namaskar, welcome to Ekaksha. I am Nipa Das and today we will discuss the question answers of the first English story of class 10 and the name of the story is The Midnight Visitor which has been taken from your supplementary reader Footprints Without Feet. মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি আমি দশম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজীৰ প্ৰথম ষ্টৰী দ্য মিডনাইট ভিজিটৰ কোৱেশ্যন আনসাৰ্স সমূহ আলোচনা কৰিম So let's get started. How is Oswald different from other secret agent? মানে অন্য গুপ্তচৰতকৈ Oswald কি ধৰণে বেলেগ আছিল? Answer: Oswald was not a smart secret agent. Oswald was not a smart secret agent as Fowler had expected. Fowler যিদৰে ভাবিছিল যে গুপ্তচৰ হলে যে দেখাত বা দেখাই শুনাই সকলো ক্ষেত্ৰতে খুব স্মাৰ্ট হ'ব লাগিব সেই বিৱৰণটোত অজবলে খাপ খোৱা নাছিলে He was very fat আৰু দেখাটো তেওঁ he was not very handsome Oswald was very fat and Max was expecting him to be like the secret agents he had seen in movies or read in novels he was expecting him to be very good looking হয়নে কিন্তু Oswald কেনেকুৱা আছিল he was very fat He spoke French and German with a slight American accent. Aru French aru German koisil kintu American ucharonot. He used ordinary telephones to make calls. Aru ta sadharon phone ব্যবহাৰ কৰি call receive কৰিছিল আৰু নিজেও কৰিছিল. Question 2. Who is Fowler and what is his first authentic thrill of the day? Answer. Fowler is a writer. So who is Fowler? Fowler is a writer. তেওঁ লিখা মেলা কৰিছে লিখক. He wants to meet Oswald to cover his writing for his publication. So he wants to meet Oswald to cover his writing for his publication. Fowler's first authentic thrill of the day came when he saw a man in Oswald's room pointing a pistol towards Oswald and himself. আৰু তেওঁৰ জীৱনৰ প্ৰথম মানে real thrill, okay? কেতিয়া হ'ল যেতিয়া তেওঁ Oswaldৰ ৰুমৰ হোটেলৰ ৰুমত সোমাওতে এজন যেতিয়া ৰুমৰ লাইট অন কৰিলে তোমালোকৰ সকে মনত আছে তেতিয়া Oswaldৰ তেওঁ কি দেখিলে যে তেওঁলোকক এজন মানুহে তেওঁলোকৰ সন্মুখত এজন মানুহ থিয় দি আছিল আৰু হাতত কি পিস্তল লৈ তেওঁলোকক কেনেকে তেওঁলোকৰ he was pointing the pistol towards them. Them here means Oswald and Fowler. So that was the first authentic thrill of the day. How has Max got in? Max said, Oswaldৰ ৰুমত কি দৰে সোমালে? Answer. Max has used a pass key to enter Oswald's room in his absence. Oswald অনুপস্থিত আছিল তেওঁৰ ৰুমত সেই সময়ত আৰু তেওঁ বেলেগ এপাত পাছ কি চাবি ব্যৱহাৰ কৰি Maxে মনে মনে ৰুমত সোমাইছিল Question number 4. How does Oswald say he got in? Oswald কি ক'লে যে Maxে কি ধৰণে সাগে সোমাইছে Oswald কি ভাবিছিল কেনেকে সোমোৱা বুলি ভাবিছিল Oswald says that Max got in his room through an ordinary window. It was in the balcony. Oswald ভাবিছে যে কৈছে যে তুমি নিশ্চয় মোৰ ৰুমত থকা খিৰিকীখনেৰে সোমাইছা কাৰণ খিৰিকীখনৰ লগতে এখন বেলকনি আছে বেলকনিৰে আহি তুমি সাগে খিৰিকীৰে মোৰ ৰুমত আহি সোমাইছা Question number 5 So this is a quotation story to পৰা এটা quote কৰা হৈছে sentence এটা Oswald did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. What do secret agents in books and films look like in your opinion? যে Fowler যি ধৰণে secret agent গুপ্তচৰৰ যি বিৱৰণ পঢ়িছিল সেই বিৱৰণত Oswald কিন্তু খাপ খোৱা নাছিল তো তোমালোকক প্ৰশ্ন কৰিছে যে কিতাপ আৰু ফিল্মত গুপ্তচৰবোৰনো কেনেকুৱা ন দেখাত সেই বিষয়ে সুধিছে So let's look at the answer. Secret agents in books and films look like perfect man with perfect physique. কৈছে যে কিতাপ আৰু ফিল্মত আমি যে সিক্ৰেট এজেন্টছবোৰ দেখো যে তেওঁলোক সকলো দিখতে পারফেক্ট এন্ড ভেরি গুড ফিজিক মানে they are very good looking handsome tall with a great body মানে
They are well built with a tall figure. That means they are very muscular, has a good body, and they are very tall. Okay? Hey dhorne very good looking. Teneke filmot teneke dekhai hoine ba novels je pohise, so hey dhornor eta image Fowler monot asile. They would smoke a pipe like Sherlock Holmes. Tumaloge sage Sherlock Holmes বিষয়ে পঢ়িছা no tate ki they would smoke a pipe or a cigar. Pipe ba cigar smoke kori thoka hei dhorone. Movies based on James Bond or James Bondor moi tomakok agote koisu lesson to pohaute James Bondor movie to ki dekhai high tech gadgets James Bond hodai high tech gadget kisuman loi thake. Gadgets could be laptop, computers, different kind of smartphones, khub mane high tech, okay, which help them to catch the criminal or অপৰাধী মান ধৰিবলে এবোৰে তেওঁলোকক সহায় কৰে। কিন্তু অজবলৰ লগত তেনেকুৱা একো বস্তুৱে নাছিলে হয়নে। Generally they wear a long overcoat and a hat। আৰু আমি ফিল্মত কি দেখো সিক্ৰেট এজেন্ট বুৰে ডিটেকটিভ বুৰে কি পিন্ধে এটা দীঘল কোট আৰু hat পিন্ধে বেছিভাগে হেদৰে পিন্ধে। They have keen and sharp eyes আৰু তেওঁলোকৰ খুব sharp চকুবোৰ কি very sharp, okay, with brilliant brain, and brilliant brain means they are very intelligent, very clever, that can solve any mystery or problem. Jikono samasya ba rahasya teluke solve koribo pare. Question 6. How does Ozable manage to make Max believe that there is a balcony attached to his room? Look back at his detailed description of it. What makes it a convincing story? Tamne koise Ozable Maxok kidore mane Maxek বিশ্বাস কৰিবলৈ কিয় বিশ্বাস কৰিছিল মানে Ozable কি কৈছিল যে তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিল যে Ozableৰ খিৰিকীৰ লগতে এখন বেলকনি আছে। তাৰমানে Ozable কেনেকৈ হেতু বিশ্বাস কৰাবলৈ পাৰিছিল মেনেজ কৰিছিল। Okay, look at the answer. Ozable creates a description of how his room Ozable eta description diye ki of how his room was a part of a bigger apartment. Se eta dangor apartment or teo room to agote eta part asile. And how the living room or keneke he dangor apartment or living room to ki asile? Living room had a direct connection with the balcony. Aro he living room to ekhon living room to ekhon eta mane balcony asil. He also told that somebody broke into his room through that balcony, and this made it a convincing story. Tamne balcony khon ahi teor khiriki tolole ahi paisile aru bahute ki korisil he teor roomot keneke humaisil he balcony khonor through with the help of the balcony they could jump into his window. His action that was full of irritation and very normal আৰু তেওঁ মানে খুব নৰমালি কথাখিনি কৈছিল আৰু অলপ মানে কি বিৰক্তিও যে ভাব হৈছে হেতু এক্টিং কৰি দেখালে কাৰণ মেক্সে তেওঁৰ পৰা ৰিপৰ্টটো লব আহিছে হয়নে নহয়। His action that was full of irritation and very normal played a part in convincing Max। সেই কাৰণে মেক্সে তেওঁৰ কাহিনীটো বিশ্বাস কৰি ললে। Question 7. Looking back at the story, when do you think Ozable thought of his plan for getting rid of Max? The story to pohi thakute tumaloke bhaba ketia bhaba je Ozable ei kahini to bonale ba planning to korile je enekwa eta misa kahini Maxok kom. Do you think he had worked out his plan in detail right from the beginning, or did he make up a plan taking advantage of events as they happen? Hudi says ei planning to Ozable agote korisil ne হঠাৎ মানে it was only his presence of mind হঠাৎ কৰিলে নেকি প্ল্যানিং to হদিছে। Let's look at the answer. I think it was not pre-planned by Ozable যে মই ভাবো যে এটো আগতে পূৰ্ব পৰিকল্পিত মানে আগতে Ozable এটো নিশ্চয় প্ল্যান কৰা নাছিল কাৰণ he didn't know তেওঁটো নেজানে Max was waiting there with the pistol in his hand হয়নে নহয় Ozable এটো নেজানে Max এটা ৰুমত পিস্তল লৈ থাকিব। He was very smart. Ozable was asalate ki jodiu dekhat he was very fat dekhat teu ki ami porha kitabot poha ba filmot dekha detective bor nista nohoy kintu he was very smart, clever, okay, and quick witted.
That means he had lot of presence of mind and he was very intelligent and was able to make this plan then and there itself. আৰু এই প্লেনটো যেতিয়া মেক্সে তেওঁলোকক পিষ্টলেৰে ভাবুকি দিলে তেতিয়াই তেওঁ এই প্লেনটো বনালে. He did not take any time to let Max know about the presence of a balcony. কিন্তু তেওঁ মেক্সে যে তাতে বেলকনি আছে নে নাই সেই বিষয়ে মেক্সক একো জানিবই নিদিলে. তেওঁ জাষ্ট নিজৰ কাহিনীটোহে ক'লে যে খিৰিকীখনৰ লগত এখন বেলকনি আছে, কেনেকৈ তাৰ পৰা মানুহ আহি আহি তেওঁৰ ৰুমত সোমায়. The timing of the knock on the door was perfect. আৰু যি সময়ত they could hear the knock on the door, তেওঁলোকে দৰজাত কি নক নক চাউণ্ড পালে হয়নে, সেই টাইমটো খুব পাৰফেক্ট আছিলে. বিকজ he had already asked the waiter. কাৰণ তেওঁ অলৰেডি ৱেইটাৰজনক এই বিষয়ে কৈ থৈছিল. To bring him a bottle of drink and 2 glasses after he returned. কাৰণ তেওঁ আহি পোৱাৰ পিছত কি কৈছিলে, বটল, এটা ড্ৰিংকৰ বটল আৰু 2টা গ্লাছ লৈ আহিব কৈছিল. 2টা গ্লাছ কেলে, কাৰণ he had a guest, আলহী আহিছে ফাউলৰ, হয়নে নহয়. আৰু সেই টাইমিংটো খুব ৰাইট আছিলে, কাৰণ মেক্সে সেই পিষ্টল লৈ থকা সময়তে ৱেইটাৰজনো আহি পাইছিল হয়নে ড্ৰিংক লৈ. এণ্ড হি নকড এট দ্য ডৰ. আৰু সেই নক কৰোঁতে অজবেলে তেতিয়াই তেওঁৰ সেই বুদ্ধিটো আহি গ'ল. তেওঁ কি ক'লে যে এতিয়া পুলিচ আহিছে, সেই বুলি ভয় খুৱাই দিলে. Therefore he was expecting this knock on the door and accordingly he told Max that it was the police. আৰু অজবেলে ৰৈ আছিলে যে ৱেইটাৰজন কেতিয়া আহিব ড্ৰিংক লৈ আৰু কেতিয়া দৰজাক নক কৰিব. নক কৰাৰ লগে লগে তেওঁ মেক্সক সেই কাহিনীটো বনাই ক'লে যে the police has come, যে পুলিচ আহিছে. Whom he had asked to check in to make sure everything was all right. আৰু মেক্সক কি ক'লে যে মই পুলিচক মাতিয়ে থৈছো, কাৰণ মোৰ তাত ইমান এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ ডকুমেণ্ট আজি আহিব, পুলিচে নিশ্চয় সুৰক্ষা দিব, সেই বুলি পুলিচক মই মাতিয়ে থৈছো, সেই বুলি কৈ মেক্সক এনেকৈ কাহিনীটো ক'লে যে মেক্স was totally convinced. Okay. So students, we have come to the end of the discussion of the question answers of the Midnight Visitor. I hope it was useful. So see you again in the next class. Take care. Thank you.